आज आम दशम श्रेणी पिला गोटे सुंदर भिड आणुचु विषयटर ना छंद अलंकार अच्छी अनेक पिलांकर सन्देह थाए जे छंदर पाद संख्या छंदर प्रति पादर अक्षर संख्या केते तेबे पिला माने तुम मान पई गोटे सुंदर कथा मानिछि मु केतरा पद रचना करछि से पद गोटे गोटे पदरे अनेक गुटे प्रश्नर समाधान हबो। देख तुम आगे मु गोटे प्रश्न रखिछि से प्रश्नटी अछि चोखी संकट चारि दांडी भागवत नट आउ बंग दुई पुणी रामकेरी ये गोटे पद घोषीदेले गोटे पद अभ्यास करदे तुम 7टा प्रश्नर समाधान कर गोटे प्रश्न अच्छे चोखी छंद केते पाद विशिष्ट पिला माने दुईटी आमर छंद साधारणतः दुई भाग कराई गोटे 4 पाद विशिष्ट आउ गोटे 2 पाद विशिष्ट ये दुईटी प्रश्न चोखी आउ शंकराभरण ये दुईटी प्रश्न पर गोटे धाड़ी रहा चोखी संकट चारि शंक माने शंकराभरण चोखी संकट चारि ये धारटा घोषी देले तुम्हें 2टा प्रश्न उत्तर पाइब। चोखी छंद केते पाद विशिष्ट ना 4 पाद शंकराभरण छंद केते पाद विशिष्ट ना 4 पाद आउ अन्य प्रश्न गुड़ा दांडी छंद केते पाद विशिष्ट ये लिखा दांडी भागवत नट माने नटवाणी बंग माने बंगलाश्री आ दुई पुणी रामकेरी ये रामकेरी आउ बाकी 1 2 3 4 5 आउ 5टी छंद यही 2 पाद विशिष्ट तामाने दांडी छंद केते पाद विशिष्ट दांडी है 2 भागवत बाणी 2 नटवाणी 2 बंगलाश्री 2 आउ रामकेरी 2 ताले पिला माने तुमे सहज जानी परिबो जे को छंद केते पाद विशिष्ट। वर्तमान आमे आउ टिके आगु जिबा बर्तमान अक्षर संख्या प्रति पादर को पाद केते अक्षर विशिष्ट ये भी पिला गोटे द्वंद्व थाए पिला बुझीपारती नहीं पिला यही पदटा तुम यदि घोषीदेव तुम सहजरे जापर जे पदटा मन रख 20 बंग 20 बंग 16 राम नटवाणी पुणी 12 भागवत वाणी अटे न अक्षर दांडी अक्षर स्थिर दांडी अक्षर स्थिरता पिला माने 20 बंग माने बंगलाश्री 20 प्रतिपादर अक्षर संख्या 20 16 राम रामकेरी 16 अक्षर विशिष्ट नटवाणी 12 आ भागवतवाणी 9 अक्षर दांडी अक्षर अस्थिर अर्थ दांडी पादर अक्षर संख्या समान था। बर्तमान प्रश्न आसो बंगलाश्री छंद केते अक्षर विशिष्ट पिला माने बर्तमान आम देखा बंगलाश्री केते बंगला लिखा 20 बंग ताने बंग है 20 रामकेरी 16 राम रामकेरी 16 नटवाणी 12 नटवाणी छंदर प्रतिपादर अक्षर संख्या 12 भागवत वाणी अटे 9 अक्षर दांडीर अक्षर संख्या समान न थाए। गोटे प्रश्न तुमको आसपे जहाँ रखिबे अनंत के करी पारे बलवंत यह क्यों छंद अंतर्गत ताल आम जानिले पिला माने जे भागवत वाणी अक्षर संख्या 9 आगे गणिदबा ये 2टा पाद अच्छे प्रथम है जहाँ रखिबे अनंत ये गोटे पाद के करी पारे बलवंत तार पादर अक्षर संख्या गणवा जहाँ 3 रखिबे 6 अनंत 9 ताले 9 हेले आमर भागवत वाणी रे जाउछि। आ गोटे पाद है कला कलेबर कन्हाई संगे रोहिणी सुत करती मथुरा विजय दांडे देख संगात ये पिला माने अक्षर गणिदबा जानले 2 पाद माने कौन जे निश्चित भाव में आम जो पूर्व देखते चोखी संकट चारि दांडी भागवत नट आ बंग 2 पुणी रामकेरी 2 पाद माने यही भितर रहिबो चोखी नुहे कि शंकराभरण नुहे ताहले या भितर कोडा हेतिबो अक्षर गणिदबा कला कलेबर 4 2 6 कन्हाई 3 9 10 11 12 13 14 15 16 अक्षर आमर देछि जे 20 बंग 16 राम ये गीतटा घोषीदेव 20 बंग 16 राम नटवाणी पुणी 12 भागवत वाणी अटे 9 अक्षर दांडी अक्षर अस्थिर यही पदरा घोषिले तुम्हें अनेक गुड़े प्रश्न पाइज उत्तर। एवं देखा एक कथा तुम बुझीपार
ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଳଙ୍କାର କଥା ଏମିତି ପିଲାମାନେ ଅଳଙ୍କାର କେତେ ପ୍ରକାର ଅଳଙ୍କାର ଆମେ ଜାଣିଛେ। ସାହିତ୍ୟକୁ ସରସ ସୁନ୍ଦର କରୁଥିବା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟବର୍ଦ୍ଧକ ଉପାଦାନକୁ ଅଳଙ୍କାର କହନ୍ତି। ଅଳଙ୍କାର କେତେ ପ୍ରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଠି ଏଇ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନରେ ତୁମେ ଅଳଙ୍କାର ସମ୍ପର୍କରେ ଧାରଣା ଆସିବ। ଗୋଟେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର, ଗୋଟେ ହେଲା ଶବ୍ଦ ଅଳଙ୍କାର ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଅର୍ଥ ଅଳଙ୍କାର। ଏଇ ପଦର ପିଲା ମନେ ରଖିଥିବ, ଶବ୍ଦକୁ ସୁନ୍ଦର ଶବ୍ଦ ଅଳଙ୍କାର, ଅର୍ଥକୁ ସୁନ୍ଦର ଅର୍ଥ। ତାମାନେ ଅର୍ଥ ଅଳଙ୍କାର ଶବ୍ଦ ଅଳଙ୍କାର ଦୁଇ ପ୍ରକାର। ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ପାଇଲେ ଅଳଙ୍କାର ଦୁଇ ପ୍ରକାର। ଶବ୍ଦ ଅଳଙ୍କାର କାହା କହନ୍ତି ନା, ଯାହା ଶବ୍ଦକୁ ସୁନ୍ଦର ସରସ ସୁନ୍ଦର କରେ ତାହାକୁ ଶବ୍ଦ ଅଳଙ୍କାର କହନ୍ତି, ବା ଯାହା ଅର୍ଥକୁ ସୁନ୍ଦର କରେ ତାକୁ ଅର୍ଥ ଅଳଙ୍କାର କହନ୍ତି। ତାହେଲେ ଏଇଠି ଆମେ ଦୁଇଟା ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ପାଇଗଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା ଶବ୍ଦ ଅଳଙ୍କାର ବିଷୟରେ ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ, ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ, ଏଇ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଟିକେ ଦେଖ। ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଉତ୍କଳ ବ୍ୟଞ୍ଜନାଧିକ ଅନୁପ୍ରାସ, ନଳିନୀ ଭିନ୍ନାର୍ଥ ଯମକ, ବାବୁ ନାକଶ୍ରୀ ଶ୍ଲେଷ ଅଳଙ୍କାର, ଦୁଇରୁ ଭିନ୍ନତା ପ୍ରକାଶ। ଏଇ ପଦଟାକୁ ଯଦି ପିଲାମାନେ ଆମେ ଅଭ୍ୟାସ କରିନେବା, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରଶ୍ନର ସମାଧାନ ଆମର ହେବ। କ'ଣ ଦେଇଛି? ଉତ୍କଳ ବ୍ୟଞ୍ଜନାଧିକ ଅନୁପ୍ରାସ, ତା'ର ଅର୍ଥ ଯେଉଁ ପଦର ମୂଳରେ ଅଛି ଉତ୍କଳ କମଳା ବିଳାସ ଦୀର୍ଘିକା, ତାରି ପାଇଁ ଆମେ ସର୍ଟରେ ନେଇଛେ ଉତ୍କଳ। ଉତ୍କଳ ବ୍ୟଞ୍ଜନାଧିକ ଅର୍ଥାତ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣର ଅଧିକ ଉଚ୍ଚାରଣ ହେଲେ ବା ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଅଧିକ ବ୍ୟବହାର ହେଲେ ସେଇଟାକୁ ଅନୁପ୍ରାସ ଅଳଙ୍କାର ହୁଏ। এই ପଦରେ ମନେ ରଖ, ଉତ୍କଳ ବ୍ୟଞ୍ଜନାଧିକ ଅନୁପ୍ରାସ। ଉତ୍କଳ କ'ଣ ନା ଉତ୍କଳ କମଳା ବିଳାସ ଦୀର୍ଘ, এই ପଦର ମୂଳ ଅକ୍ଷରକୁ ନିଆଯାଇଛି। ଉତ୍କଳ ବ୍ୟଞ୍ଜନାଧିକ, ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣର ଅଧିକ ହେଲେ ଅନୁପ୍ରାସ ହୁଏ। ନଳିନୀ ଭିନ୍ନାର୍ଥ ଯମକ, ଯେଉଁ ପଦଟା ଅଛି ଦେଖରେ ନଳିନୀ, ଏଇଠି ତୁମକୁ ଦେଖାଉଛି, ଦେଖରେ ନଳିନୀ ନଳିନୀ ନଳିନୀରେ ପୂରିତ, ଭ୍ରମନ୍ତି ଭ୍ରମରେ 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 ଶୋଭିତ, এই ପଦଟା ହେଉଛି ଯମକ। କାହିଁକି ନା ଭିନ୍ନ ଅର୍ଥ ହେଲା, ଭିନ୍ନାର୍ଥ ବୋଧକ ଏକ ପ୍ରକାର ଶବ୍ଦ ବାରମ୍ବାର ଆବୃତ୍ତି ହେଲେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି। ନଳିନୀ ନଳିନୀ ନଳିନୀ, ଏଠି ଗୋଟେ ନଳିନୀ, ପୁଣି ନଳିନୀ ପୁଣି ନଳିନୀ, ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଶବ୍ଦ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି, ଏଇଟା ଯମକ ହେଲା। ତାପରେ ବାବୁ ନାକଶ୍ରୀ ଶ୍ଲେଷ ଅଳଙ୍କାର, ଦୁଇରୁ ଭିନ୍ନତା ପ୍ରକାଶ। ବାବୁ ନାକଶ୍ରୀ ଆମେ ଯେଉଁ କଥା ଏଇଠି ତଳେ ଲେଖାଉଛି ବାବୁ ନାକଶ୍ରୀ, ସେଇଟା କେଉଁ ଅଳଙ୍କାର ନା ସେଇଟା ଶ୍ଲେଷ ଅଳଙ୍କାର। କାହିଁକି ହେଲା ନା ଗୋଟିଏ ପଦ ବାବୁ ନାକଶ୍ରୀ ଶ୍ଲେଷ ଅଳଙ୍କାର, ଦୁଇରୁ ଭିନ୍ନତା ପ୍ରକାଶ। ଗୋଟିଏ ପଦ ଦୁଇରୁ ଭିନ୍ନତା ପ୍ରକାଶ କରୁଛି। ଯେମିତି ଆମେ ଦାନ ଗୋଟେ କଥା ବୁଝିବା, ଦାନ, ଦାନ ଅର୍ଥ ଦାର ଅର୍ଥ ଛେଦନ କରିବା, ଦାନ ମାନେ ଦାନ କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା, ଦେଖିବା ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ସମାଧାନ କେମିତି। ଏକାଧିକ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରୟୋଗ ହେଉଥିବା, ପିଲାମାନେ ଏକାଧିକ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରୟୋଗ ହେଉଥିବା ଅଳଙ୍କାର କ'ଣ? ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣର ଅଧିକ ଆମେ କହିଲେ ଯେ ଏକାଧିକ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଅର୍ଥ ଅନୁପ୍ରାସ, କାହିଁକିନା ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣର ଅଧିକ ହେଉଛି। ଗଲା। ଉତ୍କଳ କମଳା ବିଳାସ ଦୀର୍ଘିକା, ମରାଳ ମାଳିନୀ ନୀଳାମ୍ବୁ ଚିଲିକା, ଏଠି କେଉଁ ଅଳଙ୍କାର ହୁଏ? କେମିତି ଜାଣିବା ନା ଏଇଠି ଆମେ ପଦଟି କହିଲେ ଉତ୍କଳ ଶବ୍ଦଟି ଯେଉଁଠି ଥିବ ଉତ୍କଳ ବ୍ୟଞ୍ଜନାଧିକ ଅନୁପ୍ରାସ, ତା'ମାନେ ଏଇଟା ହେଲା ଅନୁପ୍ରାସ। ତା ଛଡ଼ା କାହିଁକି ହେଲା ନା ବାରମ୍ବାର ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ, ଯେମିତି ହେଇ ଦେଖ କ, ଏଠି ଗୋଟେ କ, ପୁଣି କମଳାରେ କ ହେଲା, ଦୀର୍ଘିକାରେ କ, ଚିଲିକାରେ କ, ବାରମ୍ବାର କର ଉଚ୍ଚାରଣ ଅଛି। ପୁଣି ମ ଦେଖ, କମଳା ମ, ତାପରେ ମରାଳ ମ, ମାଳିନୀ ମ, ତାପରେ ଳର ବାରମ୍ବାର ହେଉଛି କମଳା ଉତ୍କଳ, ଏଇ ଯେଉଁ କ ମ ଳ, এই ବର୍ଣ୍ଣଟି ବାରମ୍ବାର ହେଉଛି, ଅର୍ଥାତ ବାରମ୍ବାର ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣର ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବାରୁ ଏଟାକୁ ଅନୁପ୍ରାସ ଅଳଙ୍କାର କହନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଯିବା ଭିନ୍ନାର୍ଥ ବୋଧକ ଏକ ପ୍ରକାର ଶବ୍ଦ। ଭିନ୍ନାର୍ଥ ଯେଉଁଠି ଲେଖା ହେଇଛି ନଳିନୀ ଭିନ୍ନାର୍ଥ, ଯେଉଁଠି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଶବ୍ଦ ବା ଭିନ୍ନ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବା ଏକ ପ୍ରକାର ଶବ୍ଦର ବାରମ୍ବାର ଆବୃତ୍ତି ହେଲେ ତାକୁ କ'ଣ ହୁଏ ନା ସେଟା ଯମକ ହୁଏ। କେଉଁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ନା ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଶବ୍ଦ ଦେଖ, ଏଇଠି ଦେଖରେ ନଳିନୀ ନଳିନୀ ନଳିନୀ, ପୁଣି ଭ୍ରମରେ ଭ୍ରମରେ ଭ୍ରମରେ, ଗୋଟିଏ ଏକ ପ୍ରକାର ଶବ୍ଦ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରୁଛୁ, ତେଣୁ ସେଟା ହେଲା ଯମକ। ତାପରେ ଆମେ ଯିବା ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶ୍ଲେଷ ଅଳଙ୍କାରଟି କ'ଣ ଆମେ ଦେଖିବା। ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଯେଉଁ ଅଳଙ୍କାରରେ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ଦୁଇରୁ ଅଧିକ, ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ଦୁଇରୁ ଅଧିକ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି, ଏଇଠି ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଆସିପାରେ ଯେ ଦୁଇରୁ ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଏଠି ଭିନ୍ନାର୍ଥ ବୋଧକ, ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅର୍ଥ, ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ଭିନ୍ନ 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 ଅର୍ଥ ବୋଧକ ଏକ ପ୍ରକାର ଶବ୍ଦ ବାରମ୍ବାର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି। ଏଠି କ'ଣ ନା ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ଦୁଇରୁ ଅଧିକ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି, ଯେଉଁଠି ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ଦୁଇରୁ ଅଧିକ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି ସେଇଟା ଶ୍ଲେଷ ଅଳଙ୍କାର ଭିତରେ ଯିବ। ତେଣୁ
आमर उदाहरण देला बाबू नाकसिरी से लिखा बाबू नाकसिरी ये अर्थ को बुझापी बाबू नाकसिरी प्रयोग है। तेणु तुम मत प्रश्न आसो क्यों जो अलंकार गोटे शब्द दुई अधिक अर्थ प्रकाश करे ताले क्यों अलंकार हुए ताले आम से सहज जानवर श्लेष बाबू नाकसिरी अच्छी यहाँ को श्लेष है ये कहीं देख यही कथा दान दानर शब्द अर्थ दान करवा दान मान छेदन करवा ये गोटे शब्द जहाँ भिन्न भिन्न अर्थ प्रकाश करुच्ची तुम जान तार अर्थ सब। अच्छा बर्तमान शब्द अलंकार केतोटी प्रश्न आसे केतोटी शब्द अलंकार अच्छी शब्द अलंकार तो बहुत अच्छी किंतु तुम दशम श्रेणी बही अनुसार सर्ट रे मन रख अजस्ले 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 माने अनुप्रास जरे जमक श्लेष अजस्ले एतिक मन रखिले तुम्हें बुझीपार जे ये केतटा शब्द अलंकार अच्छी। बर्तमान आम जानीपारे शब्द अलंकार कथा बर्तमान आम अर्थ अलंकार कथा टे बुझा ये प्रश्न पे देखा प्रश्न अच्छी ये पदटा को मन रख उपमानमेय सद्धर्मे उपमा पिला माने उपमानमेय सद्धर्मे उपमा अभिपक देखा प्रकृत अप्रकृत संभावना अलंकार उत्प्रेक्षा ये बर्तमान आम जाना आम शब्द अलंकार गले बर्तमान अर्थ अलंकार कथा आसवा। अच्छा अर्थ अलंकार तुम कौन देजी जे उपमानमेय सद्धर्मे उपमा अभेदे रूपक देखा प्रकृत अप्रकृत संभावना अलंकार उत्प्रेक्षा ताहले बर्तमान अर्थ अलंकार केतटा ना अर्थ अलंकार तीनटा अच्छी तुमको ये प्रश्न अर्थ अलंकार तीनटा कौन कौन ये बर्तमान टी आम देखा आलोचना करवा। बर्तमान गोटे है उपमा गोटे है रूपक आ गए उत्प्रेक्षा ये 4 नंबर प्रश्न से प्रश्न देती अर्थ अलंकार केते प्रकार कौन कौन 3 प्रकार गोटा सर्ट रे मन रख उ रे उपमा रु रे रूपक आउ रे उत्प्रेक्षा। बर्तमान प्रश्न केमी आसो तुम तार समाधान केमी कर जदि प्रश्न आसला उपमान उपमेय सम्मान धर्म हुए ये से कथा लिखाई पाने उपमानमेय सद्धर्मे उपमा उपमान उपमेय जब तुम्हें बुझीन उपमान कौन उपमेय कौन मुझे तुम सर्ट टे मन पकईदेवी जे जहाँ सहित तुलना करा जाए ताकू उपमान कहुए जहाँ को तुलना करा जाए ताकू उपमेय कहुए केमिति आम कहे चंद्रमुखी 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 माने मुख को चंद्र सहित तुलना कराने मुख को लगिला माने सेटा उपमेय आ चंद्र है उपमान कारण से बहुगुण विशिष्ट। अच्छा बर्तमान उपमान उपमेय सम्मान धर्म विशिष्ट हेले क्यों अलंकार हुए सम्मान धर्म ये लिखाला उपमान मेय मेय मान उपमेय सद्धर्मे सद्धर्म मान सम्मान धर्म हो गले उपमा ये गोटे पद मन रखिदेव उपमान मेय सद्धर्मे उपमा अभेदे रूपक देखा ताने यही प्रश्नर उत्तर आम ये सहज पाईगले। तापर देला उपमेय उपमान आरोप बा अभेद देखादेले ये लिखाला अभेद रूपक देखा कौन अभेद ना उपमान उपमान उपमेय रे अभेद देखादेले बा उपमेय रे उपमान आरोप हेले केव अलंकार हुए ताल से रूपक हम रूपक तुमको जम ढेउ दोली रे खेल से ढेउ दोली कलुष पंक प्रश्न पत्र कलुष पंके मुहि केड़े मलिन केमंते सरी तोर हेबी नलिन ये कलुष पंक तार यहाँ रूपक से हाइपेनटा मझे देख कलुष पंक ताल से जान रूपक अलंकार। तापर देला प्रकृत वस्तु अप्रकृत वस्तुर तर्कणा हेले बा संभावना देखादेले क्यों अलंकार ये लिखा प्रकृत अप्रकृत तार प्रकृत वस्तु अप्रकृत वस्तु संभावना हेले सेठी उत्प्रेक्षा अलंकार हुए। प्रकृत वस्तु कौन तुम गीत अच्छी चढ़ई गुहा समुद्गत नीरभेदी किबा उठे ऐरावत है श्वेतांग चढ़ई गुहा समुद्गत नीरभेदी किबा उठे ऐरावत से कौन प्रकृत वस्तु प्रकृत वस्तु हूँ चिलिका भितर कवि राधानाथ देखुं चिलिका भितर कौन चढ़ई गुहा बा चढ़ई हगा पर्वत अच्छी किंतु कवि कहते ना से चढ़ई गुहा नुहे से ऐरावत हस्ती कहीं आम बेले बेले आम पिला माने साप दौड़ी को कई साप भावती किंतु कवि कहते साप को कहते दौड़ी अर्थात से प्रकृति चढ़ई गुहा किंतु कवि कहते चढ़ई गुहा नुहे से ऐरावत हस्ती केमिति ना चिलिका भितर बुड़ी रही चिलिका ऊपर को देखा जाऊँ कौन ना चढ़ई गुहा पर्वत
ତେଣୁ କବି କହୁଛନ୍ତି ଚଢ଼େଇ ଗୁହା ପର୍ବତ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ଚିଲିକା ଜଳ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଚଢ଼େଇ ଗୁହା ପର୍ବତ ଏମିତି ଦେଖାହେଉଛି, କବି କହୁଛନ୍ତି ତା'ର ଅର୍ଥ ତା ଭିତରେ ବୁଡ଼ିକି ରହିଛି କ'ଣ, ଗୋଟେ ଐରାବତ ହସ୍ତି କାଳେ ବୁଡ଼ିକି ରହିଛି କି, କବି ଏମିତି ଗୋଟେ କଳ୍ପନା କରୁଛନ୍ତି ଆ ଭିତରେ ଐରାବତ ହସ୍ତି ବୁଡ଼ିକି ରହିଛି। ତେଣୁ କବି କହୁଛନ୍ତି ଶ୍ଵେତାଙ୍ଗ ଚଢ଼େଇ ଗୁହା ସମୁଦ୍ଗତ ନୀରଭେଦି କିବା ଉଠେ ଐରାବତ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା ପ୍ରକୃତ ବସ୍ତୁରେ ଅପ୍ରକୃତ ବସ୍ତୁ। ପ୍ରକୃତ ବସ୍ତୁ ହେଉଛି ଚଢ଼େଇ ଗୁହା, କବି କିନ୍ତୁ କହୁଛନ୍ତି ନାହିଁ ସେଇଟା ଐରାବତ। ତା'ମାନେ ପ୍ରକୃତ ବସ୍ତୁରେ ଅପ୍ରକୃତ ବସ୍ତୁର ତର୍କଣ ହେଲେ ବା ସମ୍ଭାବନା ଦେଖାଦେଲେ ତାକୁ ଉତ୍ପ୍ରେକ୍ଷା ଅଳଙ୍କାର କହନ୍ତି। ଅଳଙ୍କାର କେତେ ପ୍ରକାର? ଅଳଙ୍କାର 4 ପ୍ରକାର। ସର୍ଟରେ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ବା ସହଜରେ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ଉ ରୁ ଉର ଉରୁ କହିଲେ ମନେ ରଖିବ କ'ଣ? ଉପମା, ରୂପକ ଆଉ ଉତ୍ପ୍ରେକ୍ଷା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଗୋଟେ ସହଜ ପ୍ରଶ୍ନ ତୁମକୁ କହୁଛି। ଆଉ ଏ ପଦକୁ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ବାଟ ହେଲା କ'ଣ? ଗୋଟେ ପଦ ଦେଇଥିବ, ଏଠି କେତେଟା ଉପମା ଆଉ ଉତ୍ପ୍ରେକ୍ଷା ବାଚକ ଶବ୍ଦ ଦେଖିବା। ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ଧଳା ମେଘ ସୁନୀଳ ଅମ୍ବରେ ଭାସଇ ବୋଇତ ଯଥା ନୀଳ ସମୁଦ୍ର। ଏଇଠି ଦେଖ, ଏଇ ଯେଉଁ ଯଥା ଶବ୍ଦରୁ ତୁମେ ଏଇ ପଦଟା ମନେ ରଖିବ, ଉପମା ସଦୃଶ ପରି ଜେହ୍ନେ ଯଥା ସତ୍ୟ ଅବା କିବା ବୋଧେ ଉତ୍ପ୍ରେକ୍ଷା। ଏଇ ପଦଟାକୁ ମନେ ରଖିବ। ଉପମା କେଉଁଠି ହେବ ନା ଯେଉଁଠି ସଦୃଶ ପରି ଜେହ୍ନେ ଯଥା ଥିବ, ଆଉ ଉତ୍ପ୍ରେକ୍ଷା କେଉଁଠି ହେବ ନା ଯେଉଁଠି ସତେ ଅବା କିବା ବୋଧେ ଆଦି ଉତ୍ପ୍ରେକ୍ଷା ବାଚକ ଶବ୍ଦ ରହିଛି। ତେଣୁ ଏଇଠି ଏ ପଦଟା ତୁମେ ମନେ ରଖିବ, ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ଧଳା ମେଘ ସୁନୀଳ ଅମ୍ବରେ ଭାସଇ ବୋଇତ ଯଥା ନୀଳ ସମୁଦ୍ରରେ। ଏଇଟା କେଉଁ ଅଳଙ୍କାର ନା ଏଇଟା ଅର୍ଥ ଅଳଙ୍କାର। କ'ଣ ନା ଏଇଟା ଉପମା ବାଚକ ଶବ୍ଦ, କ'ଣ ଯଥା ଲାଗିଛି, ତେଣୁ ଏଇଟା ଉପମା ହେଲା। ଉତ୍ପ୍ରେକ୍ଷା କେମିତି ଜାଣିବ ନା ଏଇ ପଦ ଦେଖ, ଶ୍ଵେତାଙ୍ଗ ଚଢ଼େଇ ଗୁହା ସମୁଦ୍ଗତ ନୀରଭେଦି କିବା। ଏ ଯେଉଁ କିବାରୁ ତୁମେ ଜାଣିପାରିବ ଏଇଟା ହେଉଛି ଉତ୍ପ୍ରେକ୍ଷା। ଏଇ ପଦଟା ମନେ ରଖିବ। ଉପମା ସଦୃଶ ପରି ଜେହ୍ନେ ଯଥା ସତ୍ୟ ଅବା କିବା ବୋଧେ ଉତ୍ପ୍ରେକ୍ଷା। ତେଣୁ ଏଇ ପଦଟାକୁ ତୁମେ ଯଦି ମନେ ରଖିବ ତାହେଲେ ତୁମେ ସହଜରେ ଅଳଙ୍କାର ଜାଣିପାରିବ। ଆଉ ରୂପ କଥା କହିଲି, ଯେମିତି କଳୁଷ ପଙ୍କେ ସେଠି ହାଇପେନ୍ରେ ଥିବ, କଳୁଷ ରୂପକ ପଙ୍କ। ତେଣୁ ଆଶା କରୁଛି ତୁମକୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିବ ତାହେଲେ ତୁମେ ତୁମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, ଆଉ ମୋତେ ଜଣେଇବ, ତାହେଲେ ମୁଁ ଆଉ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।